Malampuson nga gindumarahan LGU giwan ang ika-15 katuig nga kalikuan Odyssey Waves National Surfing Competition nga pinartisiparan hin 152 nga surfers tikang hadusi nga probinsya hanasud sa kubhin unom kaadlaw tikang hadton Oktubre 14 tubtob 19 a kalikuan Island giwan Eastern Samar. Gindominar ni Mike Cannon ang men's open shortboard samtang ha women's open shortboard nakuha naman ni Nelby Plancada. Kaupod nira nga nagdaog Hera John Esquibelhan men's open longboard ngan Kyla Tori naman ha women's open longboard. Samtang Hera Katleya Casals ang nagdaog ha junior girls og breaks parahi sa junior boys category. Ang kalikuan Odyssey Wave National Surfing Competition impinangunahan ni Mayor Analesa Gonzales Kwan ha pakipagsumpayan han probinsyahan Eastern Samar ha liderato ni Gov. RV Evardoni ng Department of Tourism Region 8. Ini nga aktibidad ingin kilalahan United Philippine Surfing Association, Philippine Sports Commission ng Philippine Olympic Committee. Ginorganisar ang kompetisyon han Giwan Municipal Tourism Office upod ang local nga surf club sugad han EBCD Surf Camp, kalikuan Local Surfers Associations, Backyard Surf Co ngan Samarayan Surfboards. Nagpatapod naman hi Regional Director Karina Tuapis sa Department of Tourism Region 8 ang padayon nga suportahan buhatan para han local surf community nga nagdonar hinduha nga surfboards nga era pwede magamit ta pag-agid ilabi na para han mga nagtitikang palaha pagsabak han surfing o young surfers. Tika nga syudad han Borongan, Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.